Добрый вечер. Добрый вечер, Ibu. Добрый вечер, Bu. Как дела? У меня хорошо, Ibu. Ini хорошо, Bu. Хорошо. Ini kerasa ibu. Так. Oke, kita mulai aja ya, karena yang lainnya izin. Хорошо. Hari ini kita materi baru. Kalau kemarin udah kata kerja bentuk lampau dan bentuk future ya. Kita ada PR nggak? Ada ya kalau nggak salah ya. Ada ibu. Ada, Ibu. Halaman 7, Ibu. halaman 7. 47. Oh, 47. Так. Next. Так, хорошо. Bukunya udah sampai belum? Yola, Charles? Punya saya sudah ibu. Sama Yolan Iya, sudah. udah sampai Terima ya. kasih ibu. Ya, Makasih. nanti tinggal nunggu yang buku kata kerja ya. Belum ketemu soalnya saya Baik ibu. belum masuk kantor. Tak. Halaman 40, 46, 47 ya, упражнение 2. Contoh, ты будешь смотреть телевизор? Tak, ini contohnya yang terbalik. Нет, я буду читать книгу. Harusnya di atas ya. Tak, bukunya terbalik. Хорошо. Nomor 1 ya, Charles. Nomor 1. Ты будешь слушать радио? Нет. Я буду смотреть телевизор. Tak, хорошо. Boleh tanpa objek dulu ya. Kalau misalkan memang nanti ada perubahan, tinggal dikoreksi aja. Tak, хорошо. 2, Yolanda, yuk. Вы будете писать диктант? Нет, мы будем читать. Мы будем читать. Хорошо. 3, Kiki, yo, coba. Saya belum ngerjain, Bu. Belum ngerjain. Nah, bisa nggak? Udah ngeliat recordernya belum? Yang record yang terakhir belum lihat sih, Bu. Belum sempat ya, yang ini? Iya. Так, окей, хорошо. Charles, yo. Мы будем обедать в ресторане? Нет. Вы будете отдыхать. Вы будете отдыхать. Так, kalau di sini sepertinya yang diganti pajas nomor 6-nya. Karena apa? Dia bertanya, kita akan sarapan di restoran. Nah, yang dia minta itu sarapan di mana? Di restoran apa bukan? Atau di tempat lain? Oh. Berarti jadinya нет. 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 Вы будете обедать в дома. Дома. Nah, doma. Ya, jangan lupa ya. Doma. Nggak pakai verb. Так, хорошо. Langsung aja. Вы будете обедать дома. Так, хорошо. Nomor 4, Yolan. Они будут изучать немецкий язык? Нет, они будут завтракать. Нет, они будут завтракать. Так, di sini mungkin konteksnya juga sama seperti nomor 3. Mereka akan mempelajari bahasa Jerman. Jadi yang ditanya belajar apa? Bahasa Jerman apa bukan? Coba dijawab pakai yang lain, Yolan. Mungkin bahasa Rusia. Нет, они будут изучать русский язык. Русский язык, ya. Так, хорошо.
Nomor 5, Charles. On budget zit na nafskom prospekte. Niet. On budget zit na Peter prospekte. Peterburskom ya? Oh, iya, kalau misalnya saya mau tulis hanya Peter begitu. Nggak bisa, berarti... dia harus kata sifat. Oh, berarti Petersburg. Iya, kan kita tahu kata sifat Peterburski. Jadi Peterburskom. Nevsky ini kan juga kata sifat ya. Oh, jadi, ya, Nevskom. Iya, Nevsky Prospect. Nevsky Prospect. Sedangkan Charles mau bilang Peterburski. Pakai kata sifat juga. Peterburski Prospect. Berarti kalau page 6, Peterburskom Prospect ya. Baik, Ibu. Так, хорошо. 6, Yolan. Она будет работать в субботу. Нет, она будет отдыхать. Отдыхать, ya. Kalau ini bisa ya. Нет, она будет отдыхать. Так, хорошо. Упражнение 3. Dibikin dalam bentuk future ya. Kalau ini dalam bentuk present, kita ubah ke dalam bentuk future. Tak, Charles, yuk. Ya Gavaryu. Baik, Ibu. Ya Gavaryu menjadi ya Budu Gavarit. Ya Budu Gavarit. Tak. Ya Budu Gavarit. Tak, хорошо 2. Kakak tutup pintunya. Yang Citayam jadi Mei Bujim Citat. Ya, Mei Bujim Citat. Tak, хорошо 3. On Jelayat menjadi on Bujet Jelat. On Bujet Jelat. Ya. Nah, Kiki diperhatikan dulu ya. Iya, Bu. Ini ada di buku semua. Nah, хорошо. Yolan, lanjutnya. Вы ждете menjadi вы будете ждать. Вы будете Ждать. 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 Iya, bacanya ждать. Вы будете ждать. Nah, хорошо. Berikutnya. Lanjut, Ibu. Terus sampai nomor 6. Ani advecayut menjadi ani wujud advecat. Advecat. Ani wujud advechat. Nah, хорошо. Satu lagi, Yolan. Ti panimaes menjadi ti bujes panimat. Ты будешь понимать. Так, хорошо. Молодцы. Sekarang operasinya 4. Dibaca dulu ya. Kita baca dulu teksnya. Tak, Kiki yuk baca aja, yuk. Teksnya. Yang 4 ya, Bu? Ya, operasinya 4. V resen V Fasresenye Olga Adehala Utrom Anna Dolga Srala
Spala. Dolga spala. Hmm. Dinium Guliala. Hmm. V. Parkie. Patom Sidela. VKV. I Citala. Jurnal. Mhm. Vecerom Anna Cmotela Novei film. Mhm. Ini semua dalam bentuk lampau ya. Nah, kita coba artikan. Воскресенье pada hari Minggu. Olga отдыхала. Olga telah beristirahat. Utrам pada pagi hari. Ana dolga spala. Dia tidur yang lama. Dnyom pada siang hari. Gulyala v parki. Telah berjalan-jalan di taman. Patom lalu sijela v kafe. Lalu telah duduk di kafe. I citala jurnal. Dan telah membaca majalah. Вечером она смотрела новый film. Pada sore hari dia telah menonton film yang baru. Sekarang dibikin ke bentuk future. Charles, yuk. Utram, langsung saya ambil di utramnya itu. Ya. Nggak, langsung mulai dari awal, tapi dibikin bentuk future. Baik, Ibu. Jadi ini saya tulis Zavtra, Olga Fujit Adikat. Utram, Ana Bujit Dolgaspat. Nyom, Bujit Guliat Parke. Patom, Bujit Sidit Fukafe, I Citat Jurnal. Beceram, Ana Bujit Smatrit Novi Film. Хорошо. Itu tentang si Olga ya. Sekarang tentang kita sendiri. Что вы будете делать в воскресенье? Так, coba kita dengar Yolan, yuk. Ya, Ibu. Завтра я буду смотреть телевизор. Утром я буду завтракать. Днем я буду ini aku tulis apa ya? Bentar, Bu. Guliat сидят в кафе. Вечером я буду смотреть драма. Смотреть драма. Film kali ya, film. Karena di Rusia nggak ada drama. Film aja. Буду смотреть film. Так, хорошо. Charles berikutnya. Zavtra, я буду завтракать дома. Завтракать дома. Потом я буду читать книгу. Днем я буду изучать русский язык. И вечером я буду смотреть фильм и писать. Begitu, Ibu. Oke, singkat banget ya.
Так, хорошо. Oke, PR-nya habis ya. Sudah, Ibu. Так, хорошо. Так. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, sebentar ya. 2 menit. Ini diperhatikan aja dulu sebentar. Ini tema baru kita. Nah, хорошо. Tema kita yang sekarang itu adalah kata kerja perfect imperfect. Dalam bahasa Rusia, глаголы совершенного и несовершенного вида. Ya, kata kerja perfektif atau kata kerja imperfektif. Nah, ini tabelnya sebelah kiri adalah yang несовершенный вид, yang NCB imperfektif, sama совершенный вид yang perfect. Ya. Sekarang kita lihat perbedaannya apa sih kata kerja NCB, biasa disingkat NCB atau CB. Kita lihat dari NCB dulu sebelah kiri ya. Yang pertama, NCB itu adalah proses atau fakta. Ya. Dia biasa dibantu dengan kata-kata sebagai berikut, misalkan долго, lama, весь вечер, sepanjang sore, все утро, sepanjang pagi, всю субботу, sepanjang Sabtu. Jadi adalah proses. Sedangkan yang CB, resultat atau hasil. Biasanya ada bantuan kata-kata nakoniec akhirnya, atau vdrug tiba-tiba. Ya, contohnya misalkan yang sebelah kiri dulu kita lihat contohnya NCB. Вчера я смотрел film. Titik. Вчера я смотрел film. Kemarin saya telah menonton film. Maksudnya apa? Bahwa dia telah menonton itu sebagai suatu proses. Tapi apa? Dia belum tentu selesai. Kita nggak tahu dia selesai nonton filmnya sampai selesai, sampai akhir atau baru nonton setengahnya. Tapi yang pasti dia telah menontonnya kemarin. Ya, dari kata kerja смотреть. Kita lihat di CV. Вчера я посмотрел film. Kata kerjanya посмотреть. Ya. Nah, iya bentar dulu. Di sini bedanya di sini смотреть посмотреть. Di посмотреть ini adalah hasil bahwa kemarin saya telah menonton film sampai selesai. Ya. Jadi kalau bedanya di sebelah kiri dia proses masih nggak penting ya dia selesai apa tidak, atau mungkin dia cuma nonton sebentar doang di awalnya 5 menit misalkan. Itu yang penting dia kemarin telah menonton. Tapi kalau dia bilang yang sebelah kanan, вчера я посмотрел film, udah pasti dia udah nonton sampai selesai. Jadi ini adalah pasangan kata kerjanya, смотреть, посмотреть. Kedua contohnya, завтра я буду готовить пиццу.
Готовить kata kerjanya. Membuat atau memasak. Sebelah kanan, завтра я приготовлю пиццу. Приготовить. Akan memasak juga. Bedanya apa? Di sebelah kiri itu adalah sebuah proses juga. Jadi dia bilang besok saya akan memasak pizza, belum tentu pizza itu akan matang atau belum tentu pizza itu akan jadi. Karena dia baru proses. Istilahnya baru angan-angan gitu ya. Tapi kalau yang sebelah kanan, завтра я приготовлю пиццу, itu sudah pasti bahwa besok dia akan membuatnya dan akan ada hasilnya si pizzanya itu. Jadi pasangannya готовить, приготовить. Bedanya itu ya. Contoh lagi, я делал домашнее задание 2 часа. Saya telah mengerjakan PR 2 jam. 2 jam ya. Я, sebelahnya, я сделал домашнее задание за 2 часа. Yang pertama kata kerjanya сделать, pasangannya делать, сделать. Yang kedua ada за 2 часа. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, bedanya sebelah kanan adalah saya telah menyelesaikan PR selama 2 jam. Jadi selama 2 jam dia udah ngerjain PR itu sampai selesai. Tapi yang sebelah kiri, ya делал домашнее задание 2 часа, dia memang udah ngerjain, tapi selama 2 jam itu dia masih proses. Belum hasil. Ya. Jadi walaupun dia ngerjain 2 jam, belum tentu dia udah selesai. Hanya dia telah mengerjakan PR itu mungkin baru 2 soal, 3 soal. Tapi kalau yang sebelah kanan, ya сделал домашнее задание за 2 часа. Dalam waktu 2 jam, PR-nya sudah selesai самpai akhir. Делать, сделать. Itu perbedaannya untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain untuk yang nomor 1? Saya masih belum, Ibu. Belum ya? Sebentar ya. Bentar ya. Iya, Soalnya bayinya iya, nangis Bu. sebentar. Monggo, monggo.
Nah, lanjut ya, maaf ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Ah, Kalau yang imperfektif sama perfektif ini apakah ada di kalimat present atau future atau past ya, Bu? kalau present itu selalu imperfektif, yang Oh, proses atau fakta. oh. Kalau saat Kalau ini ya. Kalau Sedangkan kalau yang perfektif perfektif berarti? itu dia hanya bentuk lampau atau bentuk future. Oh, iya. Jadi kalau untuk bentuk present nggak bisa pakai perfektif. Makanya dia di situ adalah hasil. Kalau yang proses dia yang saat ini. Baik, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Nah, yang kedua perbedaannya di sini adalah kalau yang imperfektif adalah regular nages ya, atau sesuatu yang dilakukan secara rutinitas ya, reguler. Misalkan dengan bantuan kata каждый день setiap hari, каждое утро setiap pagi, каждую субботу setiap Sabtu, всегда selalu, часто sering, редко. Редко jarang, обычно biasanya, inakda kadang-kadang, никогда tidak pernah, atau dengan kata kerja любить, ya, обожать artinya memuja, ненавидеть membenci. Jadi itu beberapa kata yang bisa membantu kita untuk menentukan ini perfect apa imperfect. Contohnya, каждое утро я читаю газету. Setiap pagi saya membaca koran. Kata kerjanya читать. Jadi itu rutinitas dia setiap pagi. Makanya pakainya yang читать ya, yang present. Sedangkan kalau di yang perfektif itu terjadi hanya satu kali, один раз. Ya, contoh. Сегодня утром я прочитал интересную статью о России. Pagi hari ini saya telah membaca artikel yang menarik tentang Rusia. Citat прочитать. Ya, jadi itu hanya sekali bahwa pagi itu doang dia telah membaca artikel itu. Beda sama kalimat yang sebelahnya yang setiap pagi dia selalu membaca koran. Berikutnya, мой муж всегда дарит оригинальные подарки. Suami saya selalu memberikan hadiah-hadiah yang asli. Kata kerja дарить, memberi hadiah. Suami saya selalu memberikan hadiah-hadiah yang asli ya. Ada kata всегда, berarti dia selalu. Kalimat sebelahnya yang perfect. На день рождения я подарю другу книгу. Di hari ulang tahun, saya telah memberikan teman laki-laki hadiah buku. Kata kerjanya подарить. Дарить, подарить, sama-sama memberi hadiah. Bedanya yang sebelah kanan hanya satu kali kejadiannya. Ya. Nah, contoh lagi, я люблю читать книгу. Saya menyukai membaca buku. Itu artinya kejadian itu dia lakukan terus-menerus karena dia menyukainya ya. Jadi kegiatan yang kita sukain pasti itu rutin kita lakukan. Makanya dia masuknya ke kegiatan yang rutin. Nah, untuk nomor 2 ini, ada yang mau ditanyain? Belum? Masih belum. Belum ya. Nah, хорошо. Dan yang ketiga, yang menjadi perbedaannya lagi adalah kalau yang imperfect adalah paralelные действия atau kejadian yang berurutan. Oh sorry, bukan berurutan. Berbarengan. Paralel. Secara paralel berarti berbarengan.
kegiatan yang berbarengan. Sedangkan yang perfect itu adalah kejadian yang berurutan. Contohnya ya. Когда я завтракаю, я всегда слушаю новости. Ketika saya sarapan, saya selalu mendengarkan berita-berita. Kata kerja завтракать sama слушать. Jadi itu kejadian yang dilakukan secara berbarengan. Jadi dia sarapan sambil ngedengerin berita-berita. Sedangkan yang sebelahnya, kalau yang perfect, itu adalah berurutan ya. Я позавтракал, послушал новости и начал делать домашние задания. Saya telah sarapan, lalu mendengarkan berita-berita dan telah memulai mengerjakan PR. Itu dia berurutan. Jadi dia udah selesai sarapan, lalu dia mendengarkan berita-berita sampai selesai, lalu dia memulai mengerjakan PR. Ya, beda ya. Contoh lagi. Когда я ехал домой, я слушал в машине радио. Ехать itu adalah kata kerja pergi, itu tapi kita bukan bahas sekarang ya kata kerja itu. Yang penting cukup tahu artinya aja, artinya pergi. Ketika saya pergi ke rumah, saya mendengarkan di mobil radio. Jadi ketika di perjalanan dia pulang, dia sambil ngedengerin radio di mobil. Ya, itu kejadian yang berbarengan. Ya. Tak, itu yang ketiga. Ada lagi contohnya. Когда я буду завтракать, я буду читать газету. Ketika saya akan sarapan, saya akan membaca koran. Ini untuk future-nya ya. Sebelahnya. Завтра я куплю продукты и приготовлю обед. Besok saya akan membeli sembako dan saya akan memasak makan siang. Itu berurutan. Sedangkan yang sebelah kiri berbarengan. Ya. Tak. Sampai di sini ada pertanyaan untuk membedain perfect imperfect-nya. Oke, belum ya. Kita coba ini satu latihan aja nih. Tak, ini tapi udah diisi. Oke, nggak apa-apa, yuk dibaca aja. Charles, yuk coba baca. Ya, nomor 1, Ibu. Ya. On начал нарисовать. Когда ему было belah. Когда ему было 7 лет. Nah, di situ udah jawabannya, Charles. Ya. Udah ada jawabannya di situ. Risavage. Risavage ya. Kenapa? Karena di situ adalah proses. Он начал рисовать, когда ему было 6 лет. Dia telah memulai menggambar, рисовать itu menggambar, ketika umurnya 6 tahun. Berarti sampai sekarang dia masih menggambar. Jadi itu adalah proses. Ya, makanya pakainya yang NCV. NCV itu selalu posisinya sebelah kiri ya. Kata kerja pasangannya itu kan dia 2, sedangkan yang NCV itu selalu sebelah kiri, sebelah kanan yang CV, yang perfect. Nah, хорошо. Nomor 2, Noli, ya boleh baca? Рабочие кончили построить школу в августе. Августе, iya. Pekerja-pekerja konci selesai.
pekerja-pekerja telah selesai membangun sekolah pada bulan Agustus. Jadi ini adalah hasil bahwa sekolahnya sekarang sudah berdiri, sudah selesai. Kenapa? Karena kita tahu di situ concilinya udah bentuk lampau ya. Berarti sudah selesai. Tak. Berikutnya Yolan. Mikhail начал переводить интересный рассказ. Ya, Mikhail начал переводить интересный рассказ. Kalau ini proses, Mikhail telah memulai menerjemahkan cerita yang menarik. Ya, переводить, перевести. Переводить menerjemahkan. Nah, berikutnya Kiki yuk. Она начала хорошо говорить по-русски. Ya, Halo? Ana начала. Kedengeran kan ya? Ya, kedengeran. Ana начала хорошо говорить по-русски. Itu adalah proses juga ya, bahwa dia baru memulai berbicara dalam bahasa Rusia dengan baik. Так, хорошо. Berikutnya, Charles lagi. После узина мы продолжали. Nomor 5, Oh, Charles. nomor 5. Ya, kelewatan. Мы кончили поужинать в Hmm? 8 часов. Ya, di situ kita taunya kenapa pakai yang perfect, karena kata kerja di awalnya udah dalam bentuk lampau, concili, selesai. Kita telah selesai makan malam pada jam 7. Так, хорошо. Нолин? После ужина мы продолжали играть в шахматы. Продолжать, melanjutkan. Setelah makan malam, kita melanjutkan bermain catur. Ya. Так, хорошо. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita coba lihat di buku sebentar halamannya. Halaman sebentar. Halaman 87. Coba buka buku biru halaman 87. Halaman 87. Sudah dibuka halaman 87? Sudah, Bu. Oke, kita lihat yang di dalam kotak yang pertama yang ada tulisan on uvieren, ana uvierena, anyi uvierene. Itu boleh ditulis artinya aja. On uvieren artinya adalah yakin. Dia yakin, ana uvierena dia yakin untuk perempuan, anyi uvierene untuk plural. Itu kata kerja juga, tapi dalam bentuk pendek. Kata kerja pendek. Bentuknya emang seperti itu. Saat sebelahnya
Tak, sebelahnya ya. On saglasin, ana saglasna, ani saglasni. Artinya setuju. Saglasin setuju laki-laki, saglasna perempuan, saglasni ani. Nah, baru yang di bawahnya itu udah masuk ke NCB-CV. Zapomните, ingatlah. Что он делал, что он сделал. Cuma di sini dibikin dalam bentuk lampau contohnya ya. Делать, сделать. Nah, coba gambar yang di bawahnya. Yolan, yuk boleh baca dua-duanya, kiri baru kanan. Katia pisala pismo. Mhm. Katia napisala pismo. Ya, dari gambarnya kita lihat ya, Kaca pisala pismo. Kaca telah menulis surat, walaupun dalam bentuk lampau, tapi dia masih menulis ya, dia belum selesai. Mungkin masih ada yang mau ditambahin, masih ada yang mau diubah, ya. Posisinya dia masih menulis. Sedangkan yang kanan, Kaca napisala pismo. Tutupin. Kaca napisala pismo, posisinya dia itu udah masukin ke dalam amplop. Berarti dia udah nggak akan lanjutin suratnya lagi. Suratnya siap dikirim ya. Kaca napisala pismo. Pisać napisać pasangannya. Nah, хорошо. Gambar berikutnya, Kiki, yuk. Ivan cital jurnal. Mhm. Ivan pracital jurnal. Ya, Ivan cital jurnal. Ivan telah membaca majalah. Tapi posisinya dia belum selesai, masih akan membaca lagi mungkin hari esoknya ya. Sedangkan yang kanan, Ivan pracital jurnal. Ivan telah selesai membaca majalah. Majalahnya udah dia tutup, mungkin akan dia simpan atau dia buang ya, karena dia udah nggak akan membacanya lagi. Jadi sudah selesai. Nah, хорошо. Sebelahnya, Nolio. Irina Gatovila Abiet. Irina Prigatovila Abiet. Ya, di sini sama ya kasusnya. Irina Gatovila Abiet. Irina telah memasak makan siang, tapi posisinya masih proses. Belum siap dimakan. Sedangkan yang sebelah kanan, Irina Prigatovila Abiet, posisinya dia udah duduk di meja makan, tinggal makan masakannya. Jadi udah selesai masak. Beda ya, berasa ya perbedaannya. Nah, хорошо. Sekarang ada dialog. Tak, untuk coba latihan dulu aja ya. Zadanya 1 ya, halaman 89. Yang halaman 89. Zadanya 1, ya. Ada contohnya. Tom, почему ты не читаешь текст? Tom, kenapa kamu tidak membaca teks? Я уже прочитал его. Его-nya itu untuk teks. Saya sudah selesai membacanya. Ya. Ini ada berapa nih? Ada 6 ya. Nah, хорошо. Coba satu-satu bikin ya. Kata kerjanya kalau nggak tahu pasangannya bisa lihat di kotak di atasnya. Ya. Coba dikerjakan dulu. Dibikin bentuk lampau aja seperti contoh ya.
Sudah? Belum, Bu. Belum? Nah, oke, ditunggu bentar lagi ya.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Semuanya udah? Kiki udah? Sudah, Bu. Nah, yuk coba Noli nomor 1 yuk. Irina почему ты не пьешь кофе? Я уже выпил кофе. Ya udah wypil coffee. Coffee-nya bisa diganti dengan yevo ya, seperti contoh. Siap. Jadi ya udah wypil Его. yevo. Ya, nggak perlu diulang coffee lagi. Так, хорошо. Nomor 2, Charles. Рамон, почему ты не пишешь упражнение? Я уже написал его. Ya udah написал yevo ya. Хорошо. 3, Yolan. Почему Сирпа не делает домашнее задание? Она уже сделала ее. Bikin bentuk lampau. Kata kerjanya Yolan. Ana uje. Сделать. Bentuk lampau. Kemarin bentuk lampau. Feminim. Gimana? Сделата. Tak. Huruf apa? Kalau apa? Huruf L. J. Сделал. Perempuan, Sirpa. Сделала. Сделала я. Она уже сделала его ya. Bentuk lampau. Ana уже сделала его. Tak, nomor 4, Kiki. Почему Hussein не покупает газеты? Он покупал Он покупал газеты. Kata kerjanya, Ki, di sini покупать, berarti kita jawabnya pakai yang perfect. Он уже покупал газеты. Покупать masih yang NCV. Kita butuhnya yang sebelahnya. Kupit ya, Bu? Ya, kupit dibikin bentuk lampau. On uje kupal gazeti. Kupil gazeti. Ya, on uje kupil gazeti atau gazeti bisa diganti dengan ih. On uje kupil ih ya. Tak, nomor 5, Noli. Почему Иван Петрович не обедает? Потому что он уже пообедал. Потому что он уже пообедал. Потому что он уже пообедал. Ya. Так, nomor 6, Charles.
Том, почему ты не показываешь фотографии? Я уже показал фотографии. Я уже показал фотографии. Nah, хорошо. Paling bentuk lampaunya masih agak lupa ya. Kiki karena belum dipelajarin, jadi belum tahu ya. Kita coba baca Iya, dialog. Bu. Masih bingung. Nggak apa-apa. Baca dialognya ini. Nomor 1, coba yuk Yolan sama Kiki. Tom, что ты делал вчера вечером? Mhm. Я учил новые слова. Ты выучил все слова? Да, все. Ya, jadi Tom, apakah kamu sudah mengerjakan, apa yang kamu kerjakan kemarin sore? Saya menghafalkan kata-kata yang baru. Terus ditanya lagi, ты выучил все слова? Kamu sudah menghafalkannya sampai selesai semua kata-kata? Iya, semua ya. Nah, jadi dia memastikan informasinya pakai yang imperfect. Sorry, pakai yang perfect, выучит. Nah, nomor 2, Noli aja yuk. Рамон, ты будешь обедать? Спасибо, я уже пообедал. Ramon, ты будешь обедать? Спасибо, я уже пообедал. Berarti dia menginformasikan bahwa dia sudah selesai makan siangnya. Makan. Ya, tak, хорошо. Nomor 3, Charles sama Kiki, yuk. Irena, что ты делала в воскресенье? Воскресенье. Я гуляла в парке, звонила в Варшаву и делала домашние задания. Ты сделала еще домашнее задание? Я выучила слова, написала упражнение, но не прочитала текст. У меня не было Времени, ya. Так, artinya, Irena, что ты делала в воскресенье? Irena, apa yang kamu lakukan pada hari Minggu? Ya, гуляла в парке. Saya berjalan-jalan di taman. Звонила в Варшаву, telah menelpon ke Warsawa. И делала домашнее задание. Dan telah mengerjakan PR. Ты сделала все домашнее задание? Kamu telah mengerjakan semua PR-nya? Ya, выучила слова. Saya telah menghafalkan kata-kata. Написала упражнение, но не прочитала текст. Telah menulis latihan, tetapi tidak membaca teksnya. У меня не было времени, artinya saya tidak punya waktu. Ini bisa langsung dihafalkan aja ya. Kalimatnya, у меня не было времени. Tak ya. Sekarang kita lihat di sini ada kotaknya. Ini sama aja, ini perbedaan perfect sama imperfect. Yang pertama ini adalah yang imperfect-nya. Кто что делал?
Ya. Nah, Tom читал книги как часто, как долго, seberapa sering, seberapa lama. Каждый день, setiap hari. Tom читал книги каждый день. Tom telah membaca buku-buku setiap hari. Berarti itu dia adalah suatu kegiatan yang rutin. Tom покупал газеты всегда. Bentar ya. Tak, Tom покупал газеты всегда. Tom membeli koran selalu, rutinitas. Atau Tom покупал газеты никогда. Tidak pernah juga pakainya yang imperfect ya. Atau иногда, kadang-kadang. Всегда selalu, никогда tidak pernah, иногда kadang-kadang. Tom получал письма обычно, biasanya, часто, sering, редко, jarang. Tom mendapatkan surat-surat sering, atau jarang, atau biasanya. Tom показывал фотографии целый вечер. Целый вечер artinya sepanjang sore. Atau весь вечер, sepanjang sore. 2 часа, 2 jam. Ya, jadi kalau ada kata-kata ini, kita harus pakai kata kerja yang imperfect. Contoh, каждый день он читает газеты. Sama seperti contohnya tadi ya, setiap hari dia membaca koran-koran. Обычно мы обедаем в кафе. Biasanya kita makan siang di kafe. Мы гуляли в парке 2 часа. Kita berjalan-jalan di taman 2 jam. Ya. Ini yang imperfect. Sekarang yang perfect. Что сделал? Apa yang telah dilakukan? Том прочитал книгу за 2 часа. Tom telah membaca buku sampai selesai selama 2 jam. Tom kupil gazet. Aduh, maaf ya, itu lagi rewel banget. Mohon maaf ya kalau agak keganggu. Tidak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, ini lagi agak rewel seminggu ini. Nah, oke. Tom kupil gazete nakanyets. Tom telah membeli koran-koran. Nakanyets itu akhirnya. Jadi akhirnya Tom telah membeli koran-koran. Tom получил письмо уже sudah. Jadi Tom telah mendapatkan surat. Tom показал фотографии. Tom telah menunjukkan foto-foto. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus hafal pasangan kata kerjanya dulu ya. Dan membedakan mana yang perfect, mana yang imperfect. Nah, contoh kalimatnya. Ya прочитал рассказ за 2 часа. Saya telah membaca cerita selama 2 jam. Jadi selama 2 jam dia baca ceritanya sampai selesai. Sirpa наконец получила письмо. Sirpa akhirnya telah mendapatkan surat. Мы уже купили билеты. Kita telah membeli atau kita sudah membeli tiket-tiket. Ya. Nah, ini kata kerjanya, pasangannya.
Di rumah bisa nanti dicari artinya ya. Ini sebagian besar kita udah tahu. Paling ada beberapa yang baru-baru. Nanti konjugasinya harus dicari supaya bisa tahu konjugasinya. Sebenarnya kalau konjugasi sih sama aja. Bedanya kalau yang perfect itu biasanya dia ada sufiks di depannya. Misalkan pisać, napisać, čitać, prečitać ya. Sedangkan konjugasinya dia biasanya sama, nggak ada yang beda. Ya, hanya dia ada sufiks di depannya. Na, pro, vei, se, po, pri, za, ya. Hanya itu aja yang membedakan. Tapi konjugasinya tetap sama. Nah, kita tulis aja artinya di sini ya. Nanti di rumah tinggal dicari konjugasinya ya. Kan di bukunya bisa tulis masing-masing. Pisać, napisać, menulis. Čitać, prečitać, membaca. Učić, vyučić, menghafalkan. Piť, vypiť, minum. Dělat, melakukan atau mengerjakan. Есть, съесть, makan. Завтракать, позавтракать. Ini kita sudah tahu ya, sarapan. Обедать, пообедать, makan siang. Ужинать, поужинать, makan malam. Звонить, позвонить, menelpon. Готовить, приготовить, memasak. Платить, заплатить, membayar. Встречать, встретить, bertemu. Отвечать, ответить, menjawab. Спрашивать, спросить, bertanya. Показывать, показать, menunjukkan. Рассказывать, рассказать, menceritakan. Забывать, забыть, melupakan. Вставать, встать, bangun. Давать, дать, memberi. Понимать, понять, mengerti. Выбирать, выбрать, memilih. Покупать, купить, membeli. Брать, взять, mengambil. Говорить, сказать, berbicara atau berkata. Oke, kita coba yang latihan 2 ya. Tadi latihan 1, yang latihan 2. Что должны сделать наши герои? Apa yang harus dilakukan pemeran utama di teks ini? Contoh. Рамон еще не читал этот рассказ. Ramon belum membaca cerita ini. Он обязательно должен прочитать его. Kita udah tahu должен ya waktu di tingkat 1. Jangan lupa ada gendernya должен, должна atau должны. Terus ditambahin kata обязательно. Обязательно itu harus, wajib. Обязательно wajib. Jadi dia harus wajib membacanya, membaca teks ini. Raskasnya, ceritanya. Ya. Ini ada 7 soal, nggak banyak. Dibikin seperti ini, ya seperti contohnya, harus wajib ngapain, ya. Coba dikerjakan sebentar, masih ada waktu. Ntar kita bahas ya. Baik, Bu.
Sudah? Belum, Ibu. Belum, oke.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Sudah Ibu. ya? Sudah. Ibu. Oke. Jadi coba kita bahas ya. Tak, nomor 1, Charles, yuk. Ana, Sirpa, Gisonye, Vanilla, Helsinki. Mhm. Ana Daljna, Abia, Abizatna. Abizatna, Mhm. Abizatna, Doljna, Mhm. Doljna, pas apa sih namanya? Pasvanich. Pasvanich, Helsinki. Aha. Ana Abizatna. Karena penekanannya di A ya. Jadi bacanya Abizatna, bukan Abia. Abizatna должна позвонить в Helsinki. Так, хорошо. Номер 2, Йолан, yuk. Klaus еще не брал книги в библиотеке. Ini cowok ya, Bu? Cewek ya, Bu? Klaus, laki. Oh, laki. Berarti on обязательно должен bacanya Взять. взять Iya. Взять. в библиотеке. Ya. Он обязательно должен взять книги в библиотеке. Так, хорошо. 3, Ноли. Том еще не платил за билеты в театр. Он обязательно должен заплатить за билеты в театр. Ya, он обязательно заплатит за билеты в театр. Так, хорошо. 4, Kiki. Хусен сгодия еще Сегодня. Хусен сегодня Мгм. еще не завтракал. Мгм. Он обязательно должен позавтракать. Ya, он обязательно должен позавтракать. Так, хорошо. 5, Чарльз. Мы еще не готовил ужин. Мгм. Вы обязательно должны приготовить ужин. Мы обязательно должны приготовить. Ужин. Ya. Так, хорошо. 6, Йолан. Ирина еще не пила сегодня лекарство. Мгм. Она обязательно должна Мгм. выпить лекарство. Ya, она обязательно должна выпить лекарство. Так, хорошо. 7, Ноли. Они еще не делали это упражнение. Они обязательно должны сделать его. Они обязательно должны сделать его. Так, хорошо, молодцы. Kurang lebih semua paham ya perbedaannya. Tak, di rumah PR-nya halaman buku pink, halaman
halaman 57, operasinya 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini semua tentang kata kerja NCW CV. Ya, yang operasinya 4 tinggal dijawab ya dengan bentuk perfect. Operasinya 5 kita milih kata kerja yang sesuai, pakainya yang mana sesuai dengan kalimatnya. Operasinya 6 dengan menggunakan kata keterangan seperti быстро, хорошо, правильно, все, плохо. Terus menggunakan kata kerja yang perfect juga. Operasinya 7 memilih juga ya, mana yang tepat di titik-titiknya dari dialog di atas ya. Dan operasinya 8 itu adalah menulis kembali teksnya, tapi dalam bentuk, di sini di teksnya Kasdejen berarti yang NCW, bentuk yang imperfect, yang continue. Berarti dibikin yang perfect, yang hasil. Bentuk lampau. Operasinya 8. Itu aja PR-nya ya, berarti. Ya, lumayan ya, sampai hari Selasa. Nanti hari Selasa kita bahas, baru habis ini kita masuk ke pages berikutnya, pages nomor 4 ya, Vinicelne pages. Kalau misalkan di rumah mau coba iseng-iseng baca duluan, boleh. Nanti tabelnya juga mungkin saya kirim lebih awal biar bisa baca, bisa lihat-lihat ya, tabel untuk pages 4-nya. Хорошо, sampai di sini ada yang mau ditanyain soal perfect and perfect? Bu, saya mau tanya tentang tugasnya, Bu. Oke, PR-nya? Tadi yang nomor operasinya 7 tuh jawabnya gimana, Bu? Operasinya 7 itu dipilih aja kata kerjanya yang mana. Jadi misalkan isian yang pertama kira-kira yang mana, yang perfect apa yang imperfect, steroid atau pastroid. Nanti di bawahnya kita pilih lagi mana yang sesuai dengan kalimatnya. Di sini memang sedikit agak perlu berpikir ya, karena kita harus paham kalimatnya. Dia minta hasil apa dia minta proses. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk sampai saat ini, CV, NCV paham ya? Oke ya, Iya, Ibu. nggak ada pertanyaan lagi. Berarti hari ini kita sudah selesai di sini. Mohon maaf sekali lagi ya, karena tuh bocah lagi rewel banget minggu ini, nggak tahu kenapa. Jadi agak-agak mengganggu ya. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Karena kalau gitu, spasiba balshoy semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Berita makin heboh ini ya virusnya. Jadi semoga nggak ada yang kena. Karena sepertinya teman kita Dava itu dia kena COVID, makanya dia lagi isolasi mandiri kemarin itu. Karena masuk sekali doang. Iya, Ibu. Iya, jadi sama-sama jaga diri aja semuanya ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, хорошо, спасибо большое. До свидания ya. До свидания, Ibu. Spasiba balshoy. Spasiba balso, Ibu.